अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत सी अपडेट्स हैं मेरे पास और कल रात को मैंने जो व्लॉग किया था उसमें आपको बताया था कि किस तरह से जो हुकूमत है वो इस वक्त घबराई हुई है। अच्छा, अब बात यह है कि रिहाई आपको पता है कल हुई थी इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस में, और उसके बाद उनके ऊपर एक और मुकदमा जो है उसमें गिरफ्तारी डाली गई। वो जलाओ घेराव का, मतलब एज यूजुअल वही आपको पता है टैक्टिक्स हैं। तो वो एक मुकदमा था, न्यू टाउन में दर्ज था, उसके ऊपर गिरफ्तारी डाल के उन्हें अब इस वक्त दोबारा से उन्होंने, हालांकि अभी उनके ऊपर 8 मजीद मुकदमात में जमानत लेना बाकी है। और इसके अलावा 16 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें उनके 8 मुकदमात तो वो हैं जो 9 मई के हैं, जिसका मैंने आपको बताया। इसके अलावा 16 और मुकदमात है जिसमें गिरफ्तारी डाली जा सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें तो हैं जिनमें उन्हें फंसा के रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बड़े बड़े तमाम केसेस थे वो हल हो चुके हैं, उनके अंदर आपको इनको ज़मानतें मिल चुकी हैं। अब छोटे मोटे जो केसेस हैं इंशाल्लाह वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब इस वक्त जो आप कहते हैं ना, मैच जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल है। तो ये जो गेम है इस वक्त आखिरी मराहिल में चल रही है। और इंशाल्लाह आपको पूरी उम्मीद होना चाहिए, पूरी कौम की दुआएं इमरान खान के साथ हैं कि इस जो गेम है उसमें वो ही चैंपियन होंगे इंशाल्लाह। ये छोटे मोटे मुकदमात हैं, ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बातचीत चल रही है कि मुज़ाकरात जी पीछे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, अभी तक वही बात हो रही है। और मैंने आपको ये बात कल भी की थी, ब्लॉग में बताया था कि मैंने मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत भी इस चीज़ को मानती है, अपोजिशन भी इस चीज़ को मानती है, और आज इमरान खान साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब मुज़ाकरात क्या चल रहे हैं उसके ऊपर जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि खान साहब ने क्या क्या बताया। अलीमा खान के जो उनकी हमशीरा है, उनकी गुफ्तगू जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने पैगाम पहुँचाया इमरान खान का। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो पैगाम आया है बुशरा बीबी साहिबा का, और उनके ऊपर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। तो वो क्या मसला है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और इसके अलावा जो हुकूमत की तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल माशाल्लाह उन्होंने मार्च किया था इस्लामाबाद, पुलिस ने इस्लामाबाद में। तो वो इस तरह की जो तैयारियां, उनकी मजाका खेज तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही जो इस वक्त जुल्म बर्बरियत का दौर जारी है पाकिस्तान में, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। और आपको ऐसा एक दिल खराश वाक़या सुनाऊंगी कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि हम पता नहीं किस जंगल में रह रहे हैं। खैर, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिनके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत कर लेती हूँ मैं आपको सबसे पहले बुशरा बीबी का एक जो वीडियो पैगाम जारी हुआ है उस पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको इमरान खान साहब की जो आज की अपडेट्स हैं वो बता दूं, और उसके बाद हम चलते हैं। बानी पीटीआई ने आज जो अडियाला जेल है, अडियाला जेल में बातचीत की है इमरान खान साहब ने। उसमें उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर के जरिए ऑफर की आई है कि एहतजाज मुलतवी करते हैं। ये कल जो मुलाकातें चल रही थी 2 दिन से, उसमें ये वही बात है कि ऑफर दी जाती थी कि आप एहतजाज मुलतवी कर दें। 24 नवंबर का एहतजाज हर सूरत होगा। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा कर रखा था। ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो इन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात चलते रहते हैं मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। हाई कोर्ट ने कल जमानत मंजूर की। हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। वाजे हो गया कि हुकूमत मुझे इंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है। ये भी वाजे हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब किया है। वो किसको कह रहे हैं आपको भी पता है। ये सब कुछ ये बताने के लिए किया गया कि वो जो चाहें करें, वो कानून से बालातर हैं। मैं जेल में हूं और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। 24 नवंबर को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। ये खान साहब ने कहा कि एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है। अब वाज़े हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। हम इनकी क्या बात माने, मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। आप ये देखें कि खान साहब को अपनी नहीं पड़ी, उन्हें अपने लोगों की पड़ी है कि उनको रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं। अच्छा हाँ, यहाँ से मुझे याद आया कि दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो थे ना, जिस वक्त वो भागे थे ना, तो पीछे लोग जेलों में बंद थे और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, और ना ही नवाज शरीफ ने उनकी रिहाई का कहा था। उन्होंने कहा बस मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। तो वो खुद अपनी जो है वो रिहाई करा के चले गए थे। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो आपको यही मिलेगी दास्तानें।
अच्छा, खैर अब वाज़ेह हो चुका है, अगर वो बातचीत में संजीदा तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने कितनी श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाए थे। नवाज शरीफ को बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पे की गई थी। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई है। सारे मेन केसेस में मेरी जमानत हो चुकी है। जो मैंने भी आपको बताया कि सारे के सारे जो बड़े केसेस हैं उनमें जमानत हो चुकी है। ये जो मुज़ाकरात थे इनमें संजीदगी नजर नहीं आई। तो खान साहब के जो मुज़ाकरात उनके साथ चल रहे थे वो कह रहे हैं मुझे उसमें संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मुज़ाकरात इसका मतलब है चल रहे हैं, किसी ना किसी लेवल के ऊपर चल रहे हैं और आपको नताइज भी आने वाले देखें। इस वक्त जो साफ सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है और वो चीज़ें नज़र भी आती हैं और आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो इस चीज़ की इंडिकेशन करती हैं कि अंडर प्रेशर तो हैं। तो कल भी मैंने एक बात की थी कि रिहाई तो बनती है, वो तो इंशाल्लाह होगी। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने बाइज्जत तौर के ऊपर उन्हें रिहा करना है या फिर किसी और तरह से। आगे चलते हैं। अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है अडयाला जेल के बाहर आज मीडिया से, वो सुन लेते हैं। 2.5 साल के अरसे में बानी पीटीआई पर 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए। तब से सुन रहे हैं बानी पीटीआई डील करने लगे हैं। वो डील करते तो इतने अरसे में जेल में होते। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 में मेरिट पर दरख्वास्त जमानत मंजूर की। हम समझते थे कि सारे मुकदमात में जमानत हो गई है और इन्हें रिहा किया जाएगा, लेकिन गुज़श्ता रात एक मुज़ायका खेज मुकदमे में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई ने कहा है कि 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज होगा। ये एहतजाज की कॉल रूल ऑफ लॉ, अदलिया की आज़ादी और तमाम सियासी असीरान की रिहाई के लिए है। 24 नवंबर की कॉल पर मुख्तलिफ किस्म के बयान और डिक्टेशन दी जा रही है। उन्होंने पाकिस्तानियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुखातिब करके कहा है कि वो भी किसी ऐसी इतला पर कान ना धरें। पाकिस्तान और बैरून मुमालिक जहाँ जहाँ वो हैं 24 नवंबर को एहतजाज के लिए बाहर निकलें। ये अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू थी आज की। और इसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ कि 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल है वो एहतजाज हो रहा है और उसके ना होने की जो एक ही शर्त है जो कि रखी गई थी, कल भी मैंने आपको बताया था, और वो शर्त ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, तब शायद ये एहतजाज कॉल ऑफ होगा या पोस्टपोन होगा, लेकिन कुछ हो सकता है। ये थोड़े बहुत चांसेस हैं। अच्छा, बुशरा बीबी साहिबा की एक वीडियो जारी हुई है और उस वीडियो में उन्होंने कुछ बातें की हैं जो कि उन्होंने कुछ इमरान खान साहब का पैगाम भी पहुंचाया और इसके अलावा भी उन्होंने अपनी तरफ से भी एक बात बता दी है जो कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले ये कि उन्होंने ये जो बातें की हैं मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने एक तो अपील की है कि खान साहब ने कहा है कि सब इस एहतजाज का हिस्सा बने और उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा मैंने 2 ही दफ़ा आज तक आप लोगों से अपील की। एक तो मैंने कहा था आपको कि इलेक्शंस के लिए बाहर निकलें और दूसरा मैंने कहा अब ये इस दफ़ा की ये जो एहतजाज है, जो फाइनल कॉल है, इसके ऊपर आपने बाहर आना है। तो ये उन्होंने आवाम से अपील की है कि सब इस एहतजाज का हिस्सा बने। मैं कानून की बालादस्ती के लिए जेल में, उन्होंने जजेस से और वकीलों से मुखातिब होकर कहा कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए जेल में हूँ, तो ये आपका भी फ़र्ज़ है कि आप मेरा साथ दें। वकील और जज दोनों इस जो है हमारा जो प्रोटेस्ट है इसमें शरीक हों और वकील अपने लिबास को पहन कर आए, जो उनका काला लिबास है वो पहन कर इस एहतजाज में शरीक हों और अपने यूनिफॉर्म में आए। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तमाम तबकात, तमाम तर जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, फार्मर्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, किसी भी जो है वो शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और आप सब इसमें शरीक हों। तो उनकी ये अपील थी और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बात अभी मैं आपको बताई थी कि 24 नवंबर की जो डेट ये तब ही चेंज हो सकती है अगर खान बाहर आए। ये भी बुशरा बीबी ने कहा। उन्होंने कहा कि वो बाहर आएंगे तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि क्या उन्होंने ये डेट जो है वो चेंज करनी है या अपना अगला लाए अमल वो बताएं, लेकिन एक ही शर्त है कि वो बाहर आएँ। पहले वो बाहर आएंगे फिर कोई बात हो सकती है। फिर उन्होंने कहा इदारों और पुलिस से अपील उन्होंने की है कि आप जो ये जुल्म करते हैं, जब एहतजाज के लिए हम लोग आते हैं, ये जिनके ऊपर आप जुल्म करते हैं ये आपके अपने बहन भाई हैं, इनको आप मारते हैं, इनके ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, ये आप ना करें। ये इसका आपको गुनाह होता है और ये जुल्म है जो आप कर रहे हैं। लेकिन ये बात किसके ऊपर असर करती है? बुशरा बीबी साहबा ने तो खैर बात कर दी है, लेकिन ये कोई ऐसे इतने प्यार से सुनने वाली कौम तो है नहीं। खैर, आगे उन्होंने कहा क्या सारी कुर्बानियां खान ने ही देनी है। ये भी उन्होंने कहा कि क्या सारी कुर्बानियां खान ने ही देती हैं जजेस को और वकला को तो नहीं, खैर जजेस को मुखातिब करके उन्होंने कहा है
کہ کیا ساری قربانیاں جو ہیں وہ خان صاحب نے دینی ہیں. آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ انصاف کریں. تو پھر انہوں نے جو اوور آل سب سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یزید مت بنے, یزیدیت مت کریں. یزید بھی مسلمان تھا لیکن وہ جو ہے اس نے جو کیا ہے اس کے بعد وہ اس کی ریسٹ از ہسٹری. تو انہوں نے کہا یزید مت بنے. ہم نے قانون نہ کبھی ہاتھ میں لیا ہے اور نہ کبھی ہاتھ میں لیں گے, انہوں نے بشرا بی بی نے کہا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر ابھی تک کورام بچا ہوا نا جس بات کے اوپر, اس کے اوپر میں آؤں گی, لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے کہ عمران خان اگر اقتدار میں آئے تو وہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. یہ بشرا بی بی نے بات کی اور یہ انہوں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا کہ میں اگر اقتدار میں آیا تو میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. اور انہوں نے کہا ہے بشرا بی بی نے کہ جو بدلہ لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ خان اگر اقتدار میں آئے گا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا, یہ انتہائی غلط بات ہے اور غلط بیانی ہے. خان نے یہ صاف کہا ہے, کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں اگر اقتدار میں آیا تو میں کسی کو بھی نہ سزا دوں گا نہ ان سے بدلہ لوں گا. تو ایک طرح کا ایک میسج ہے جو کنوے کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اپنی رائے کو ریزرو رکھتی ہوں, آپ کی کیا رائے ہے آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الجہاد کے جو نعرے لگے تھے, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں الجہاد کا نعرہ لگے تھے پی ٹی آئی کے کسی اس میں تقریب میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ الجہاد کے نعرے لگانے کو ہم نے تو کہا نہیں ہے کسی کو بھی, یہ لوگوں کے اپنے دل کے جذبات ہیں جو نکل کے آ رہے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف ہم ریزیلینس شو کر رہے ہیں تو یہ الجہاد کے نعرے ان کے اپنے دل سے نکلے ہیں, یہ انہوں نے کہا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو ابھی اس وقت پوائنٹ آف ڈسکشن بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ سعودی عرب مدینہ میں ننگے پاؤں چلے تھے. عمران خان صاحب جب سعودی عرب یعنی مدینہ گئے تھے تو وہ ننگے پاؤں چلے تھے اور انہوں نے وہاں جوتے نہیں پہنے تھے. اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو باجوہ نے یہ باتیں کی ہیں, باجوہ نے یہ بات سرکولیٹ کی ہے اپنے حلقوں میں کہ مجھے کالز آئی ہیں اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ تم نے کس کو بھیج دی ہے, ہم یہاں پہ جو ہے شریعت کا کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور تم جو ہے ایسے لوگوں کو جی تم نے چوز کر لیا جو کہ اس کو پھیلا رہے ہیں یا پھر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو ایسے لوگ ہمیں بالکل نہیں پسند. اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد جی یہ سب کچھ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا اور اس کی سزا عمران خان کو دی جا رہی ہے مدینہ میں ننگے پاؤں چلنے کی. تو کچھ لوگ اب یہاں پہ ٹویٹس کر رہے ہیں, بہت سے صحافی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ یہ غیر ضروری بیان تھا, یہ نہیں دینا چاہیے تھا, اس وقت سعودی عرب کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ سب کچھ سعودی عرب نے کہا ہے. لیکن بشرا بی بی نے کہیں بھی نہیں کہا کہ سعودی عرب نے کرایا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ باجوہ نے یہ بات کرنا شروع کر دی اپنے سرکل میں جو کہ ہم تک پہنچی ہے اور ہمیں ایجنسیز نے بھی بتایا کہ یہ باجوہ نے کہا کہ میرے پاس فون کالز آئی ہیں کہ بھئی یہ تم نے کس بندے کو اٹھا کے بٹھا دیا منصب پر. تو اس پہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ بھئی باجوہ نے اگر یہ بات کی ہے نا تو باجوہ نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے, اس کا نہ کوئی پروف ہے نہ کوئی ثبوت ہے نہ کچھ ہے. اب باجوہ جی آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 1000 جھوٹ بول چکے ہیں اور وہ مطلب دکھاتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. ان کی بات کا ان کا قول و فعل میں تضاد رہا ہے ہمیشہ سے. ان کی کسی کے اوپر بھی آپ دیکھیں نواز شریف کو دھوکہ دیا, عمران خان کو دھوکہ دیا, جس کے ساتھ رہے اس کو دھوکہ دیا. تو جھوٹ بولنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے. لیکن اس کو ایسے سوشل میڈیا کے اوپر جی دکھایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے کوئی اپنے لیے بہت سی تھیریز بنائی جا رہی ہیں کہ وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں, وہ چاہتی ہیں عمران خان اندر رہے. اس وقت انہوں نے بیان دے کے عمران خان کی جو ضمانت ہو رہی تھی اس کو رکوا دیا ہے اور اب وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں خود لیڈر بن جاؤں یا میں خود سیاستدان بن جاؤں اور اس طرح کی. یہ دوسری طرف انہوں نے یہ بات کی ہے سعودی عرب کو ناراض کرنے والی بات ہے, میرے خیال سے بہت ہی غیر ضروری باتیں. اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ ہر چیز کو دیکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بیسیکلی باجوہ جو ہے اس کی طرف سے غلط بیانی کی گئی جو کہ سرکولیٹ کیا گیا, اور انہوں نے وہ بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو دوسری طرف اگر ایسی کوئی بات ہے نا جو باجوہ نے, ڈیفینیٹلی مجھے نہیں اس چیز کے اوپر بلیف ہے اور سعودی عرب نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور اگر نہیں کی اور باجوہ صاحب نے یہ جھوٹ بولا تو پھر ان کے بھی ریپرکشنز ان کے اوپر بھی آئیں گے, وہ تھوڑی سی ہیٹ ان کو بھی برداشت کرنی پڑے گی. لیکن اس کے اوپر اتنا زیادہ کوہرام مچانا آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس فیئر اور یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائڈ ہے. اس کے علاوہ جی 24 نومبر کے احتجاج کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر اس وقت حکومت
جو ہے وہ کیا کیا اقدامات کر رہی ہے. اور عمران خان کے نام کا جو آپ کو پتہ ہے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, ایک کنٹینر جس کے اوپر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے ہوئے تھے, اور قاضی صاحب کے اوپر جو ہے نا وہ ڈونٹس کی بارش کی جا رہی تھی. تو وہ کنٹینر لگنے کے بعد وہاں پر سے وہ کنٹینر اٹھا کر ریموو کیا جا رہا ہے. بڑے ماشاءاللہ کمال لوگ ہیں کہ لگاتے ہوئے یا تو کسی نے شرارت کی ہے کہ لگا دیا اور اس کے بعد پوری مووی اور پکچرز بنوا کے اس کو ریموو کیا جا رہا ہے. خیر یہ ہماری قابلیت ہے حکومت کی. تو لیکن یہ تو ویسے بڑا اچھا طریقہ ہے. مطلب جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, کنٹینرز کے اوپر جا کر, سارے کنٹینرز کے اوپر جا کر نا لکھتے ہیں عمران خان زندہ باد, قاضی صاحب کو ڈونٹس پیش کر دیں, تو کنٹینرز لگیں گے ہی نہیں اسلام آباد میں. بہت ایزی سلیوشن دے دیا ہے حکومت نے ویسے. تو یہ جی ابھی تک یہ ہوا ہے. اور ساتھ ہی پھر اسلام آباد کے جو آئی جی اسلام آباد وہ ماشاء اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں, والدین کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے احتجاج میں آنے سے روکیں, وہ اس کا حصہ بننے سے روکیں ورنہ ان کا کرمنل ریکارڈ بن جائے گا. احتجاج, پروٹیسٹ, آئین آپ کو اس کا حق دے رہا ہے. آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے. کس آئین اور قانون کے تحت آئی جی اسلام آباد یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ مطلب میں یہ سمجھنا سے قاصر ہوں پاکستان میں چل کیا رہا ہے. مطلب نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی لا ہے, اور اس کے بعد یہ آئین کی باتیں کرتے ہیں لوگ. پتہ نہیں کیا کس بے شرمی سے یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جتنی لاقانونیت پاکستان میں ہے اور جتنی لاقانونیت ٹیررزم کو تو چھوڑ دیں جو حکومت نے مچائی ہوئی ہے, اس لاقانونیت کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور ادھر بچوں کے اوپر کرمنل ریکارڈز بنانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. مطلب کیا لوگ ہیں یہ. دوسری طرف لوگ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, اپنے حق کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ یہ رائٹ ہے لوگوں کا کہ وہ اپنے لیے پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں. انہوں نے پروٹیسٹ کے اوپر 2.5-3 سال ہو گئے بین لگایا ہوا ہے کہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. یہ پھر وہ کہتے ہیں نا دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان, تو یہ ان کو نا یہاں پہ ایکچولی وہ جملہ یہاں پہ فٹ آتا ہے, دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. خیر آگے, لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کے گھروں کے اوپر جو چھاپے مارے جا رہے ہیں, جو انہیں اس وقت اذیت دی جا رہی ہے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو کہ ڈاکٹر ریاض حسین لانگ ہے, وہ ایکس ایم این اے ہے پی ٹی آئی کے, اور اس وقت بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں اور وفادار ہے پارٹی کے ساتھ. ان کے ساتھ جو ہوا ہے, آپ نے وہ ویڈیو اگر نہیں دیکھی ہے تو وہ آپ ویڈیو دیکھیے گا. میں اس وقت وہ ویڈیو سنا نہیں سکتی ہوں, میں تو اپنی طبیعت میری خراب ہو گئی ہے سن کے ان کی چیخوں کے. جو ان کے گھر کے اوپر چھاپا مار کے ان کی گھر پہ بیٹیوں کو, ان کی وائف کو مس ہینڈل کیا گیا, مین ہینڈل کیا گیا, اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. اور آپ وہ ویڈیو کی اندر چیخوں کی آوازیں سنیں, آپ سے سنا نہیں جائے گا. یہ پولیس نے کیا ہے, ایس ایچ او نے کیا ہے پولیس کے ساتھ مل کر. اور ان کی ایک آڈیو ریکارڈنگ آئی ہے اس کی بیٹی کی, اور انہوں نے کہا کہ میں میرے باپ کے ساتھ, میرے ساتھ, میری بہنوں کے ساتھ, میری ماں کے ساتھ جو کہ سلوک کیا گیا ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں. ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میرے باپ کو جس طرح سے بیٹی کے سامنے جس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے, میں اور جس طرح وہ لے کے گئے, میں وہ بات میں کوئی بھی بیٹی برداشت نہیں کر سکتی. یہ اس وقت حالات ہیں پاکستان میں. یہ اس وقت پولیس اپنے شہریوں کے ساتھ کر رہی ہے. مطلب کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے انہیں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن کی سزا دی جا رہی ہے. دس از واٹ وی, مطلب ہم خود کو مسلمان کہنے کے بھی حقدار ہیں اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ اس وقت جی ملک میں جنگل والا قانون بنا ہوا ہے. اور وہ آڈیو میسج اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا جس میں ان کی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. اور یہ ملتان جلال پور جو ہے پیرانوالا سے یہ تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر ریاض حسین, ان کے ساتھ یہ پیش آیا واقعہ. اور یہ کل رات کا واقعہ, آدھی رات کو جی گھروں پہ چھاپے مارنا جو ہے ہماری نئی روایت بنی ہوئی ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بیٹیوں کے اوپر, بہنوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا. کبھی یہ سوچا نہیں جاتا تھا کہ گھروں کے اوپر چھاپے مارے جائیں گے. اور اگر ایسا کبھی انسیڈنٹ ہوتا بھی تھا تو عورت جو ہوتی تھی وہ ایک ریڈ لائن ہوتی تھی, وہ کراس نہیں کی جاتی تھی. لیکن اب میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات تو بتانا بھول گئی کہ ان کی ایک بیٹی کی ہاتھ کی انگلیاں توڑ دی گئی ہیں. اس حد تک تشدد کیا گیا. آگے آپ خود سمجھ لیں. آگے جی نیکسٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 24 نومبر ہے اس کو جب بھی یہ مارچ ہوگا سٹارٹ, تو وفاق میں, پنجاب میں, کے پی کے میں انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا. ماشاءاللہ یہ تو حالات ہیں ہمارے. ایک تو ویسے ہی
मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आती है, मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा और ऊपर से ये हालात हो रहे हैं। फिर उसके बाद जज आमिर फारूक साहब ने जी 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसके लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी। उसके बाद फैसला सुना दिया कि जो नया लॉ पास हुआ उसके अकॉर्डिंगली अब आप ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त जो है अपडेट्स हैं। यास्मीन राशिद साहिबा बीमार हैं, उनकी तबीयत ख़राब है और उन्होंने जेल ट्रायल में फर्द जुर्म, उन्होंने कहा जेल ट्रायल में जो है फर्द जुर्म आयद की गई है और वो नहीं चाहती कि वो जो है हस्पताल में दाखिल हो जाएं, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में मनचाहा फैसला जो है वो दिया जाएगा। उन्हें डॉक्टर्स ने कहा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हों, लेकिन वो कहती हैं मैं नहीं जाना। पीटीआई के जो लोग हैं उनके आप हौसले को दाद दें, आप एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन आप ये देखेंगे कि जिस तरह का वो फाइट कर रहे हैं इस वक्त, ये हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। और ये मकबूल साहब को जी रिहा कर दिया गया। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि असद उमर साहब ने आज एक ट्वीट किया था, आज थी या कल की शायद ट्वीट है, कि जिसमें वो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है ना उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो मईशत है वो संभल रही है और वो फल फूल रही है। तो उसके ऊपर लोगों ने उन्हें माशाल्लाह काफ़ी मुबारकबाद भी दी है, उनकी ट्वीट के नीचे मैंने देखा है। तो आप भी अगर वो ज़रा जाके देखिएगा कि मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने कहाँ से देखा है कि मईशत जो है वो इस वक्त बड़ी अच्छी सिमत में गामजन है, क्योंकि हमारी मईशत में तो बचा ही कुछ नहीं है, भीख मांग रहे हैं हम। हमारा जीडीपी जो है वो ज़ीरो के ऊपर खड़ा हुआ है, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आईटी की जो इंडस्ट्री चल भी रही थी वो भी बंद कर दी गई है। तो पता नहीं वो उन्हें कहाँ से सब्ज बाग नज़र आए हैं, लेकिन आई एम वेरी वेरी सरप्राइज। लोगों ने खैर उन्हें बहुत अच्छे उसके बाद रिस्पॉन्स दिया। शायान बच्चा जो है, शायान जो है वो उसने वहाँ लंदन में भी स्यापा डाला है हुकूमत को, और यहाँ पे भी स्यापा डाला हुआ है। तो शायान जो बच्चा है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसको उसकी बहन का जी वीडियो पैगाम जारी हुआ तो उसने बताया था कि वो सिर्फ पोस्टर्स लगाने के ऊपर, आपको पता है वो 14 साल बच्चा, उसको अरेस्ट किया है पुलिस ने। ये तो हालात हैं माशाल्लाह। तो बस 14 साल के बच्चा आपके लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। खैर उसको अरेस्ट किया और उसके बाद जी उसको जब रिहा किया गया, बड़ी मुश्किल से उससे रिहा किया, उसकी बहन को थाने में रख के उसे थ्रेट्स दिए जा रहे थे। खैर उसको छोड़ दिया, लेकिन उस बच्चे को रखा गया और जब उसकी रिहाई हुई तो उसको फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया। 14 years old again. When you are threatened from kids, seriously I've lost it. अब इतनी नफरत पैदा करके लोगों में, इसके बाद ये समझते हैं कि ये जंगें जीतेंगे, मतलब इलेक्शंस जीतेंगे। आई हैव नो वर्ड्स। अब तक के लिए इतना ही, इसके अलावा मज़ीद तफसीलात अगली वीडियो में आपसे बात होगी। ख्याल रखिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।